Hello guys, welcome to my vlog. Good morning. Nandito kami ngayon sa Zambales guys. Ito yung pala ang guys, yung mansion ni Antay guys. Ayan guys oh. Ang laki guys. Oh. Ito yung niya. Yan. Ayan yung beds. Grabe guys, ang laki ng mansyon nito guys. Ayan o. Rooftop pa lang. Grabe. Oh. Napahanga doon si Don Robert. Simple lang guys, Antay guys. Ang laki ng mansyon guys. Ayan na. Kagabi pala kami dumating dito guys. Ayan yung mga motor namin doon no. Ayan. Grabe. Sarap. Dagat guys oh. Vitamin C. You know. Grabe. Zambales. Sarap. Napakaganda. Oh. Good morning guys. Vlog to my welcome. Ayun guys oh, napakalinaw ng dagat guys. Kita-kita ang China Sea. Ayan guys oh, yan. Parang wala nangangagat, no? Parang wala nangangagat. Wala nga palawod eh. Ay, meron pa yan. Sir, no? Ari gali guys oh, damo di baroto. Ay, may palawod ah. Baskog ko no oh. Ganda no. Sa likod gali guys, ari guys oh, may White House di guys oh. Oh. Yan. Grabe ka ako sa mansion Antoy ah. Antoy's Mansion. Guys, ayun yung mga kulit namin kasama bata guys oh. Ang aga pa nagbudots na. Ayan oh. Shout out pala Rashid. Shout out. Shout out muna. Oh. Shout out ka sa ano? Oh, Rashid. To my welcome. Di ba? Vlog to my welcome guys. Shout out. Budots. Shout out ka muna.